Sinabaw sa atong tirada karon mga paps. Kay perting tugnawa sa panahon, naanapod tay mga tips karon about sa pag-vlog para rapod ni sa mga bag-o pa nagsugod nga ni aksyon nag-surrender. Pero ug dili ka ganahan ayaw lang ninyo tan-awa scroll lang walay problema. Tirada mga paps magsabao sa gamayng karne ani karon kay perting tugnawa man sa panahon. Dili lang ko magdahom og naay mo tanaw aning video ha. Murag nahutdan naman kog mga tips about sa pag-vlog. Unsa untaman daghan naman kaayo nag-vlog karon nga naghatag og mga tips about sa vlogging. Bitaw mga paps perte naman jud natong daghana karon nga nag-vlog no. Ayaw lang jud mo surrender mga paps. Labi na tong bago pa jud nagsugod pa dayon lang jud ta. Una-huna ang mga paps naningkamot man gani og vlog ang mga maestra pulis og uban pang mga nindot og trabaho. Kita pa ka ha. Shoutout lang pud ko sa akong ubang followers nga mga pulis og mga maestra og maestro kay naabaya koy nakita na nga nag-follow pud sa ako nga naay mga ranggo. Pero maulang jud ni timani mga paps. Ayaw lang jud ninyo ikambyo inyong nindot og permente nga trabaho diri sa pag-vlog-vlog. Kay ang pag-vlog-vlog walay kasiguruhan. Kay daghan na baya kaayo na hitabo ana nga niundang lang sa ilahang trabaho. Kay nag-vlog-vlog na lang. Unya ang kapait kay patakarag buhat og mga video na restrict ang account. Unya ni balik sa ilang trabaho. Wala na pod pabalika. Karon nagpatid-patid na lang jud og lata sa dahlan sige katawa. Kay napas mo naman kay wala nay ikapalit og pagkaon. Bitaw mga paps og naamoy nindot og permente nga trabaho. Sideline lang good ang pag-vlog-vlog ayaw lang kaayo seryosoha. Ayaw lang ninyo huna-huna adayon ang kwarta. Kay ang uban diha isa pa gani ka semana nag-vlog upat pa gani ka video na upload. Mangita naman og sweldo dayon. Lingaw-lingaw lang good ta. Kay magunsa man ang kwarta og masakiton na ka, di ba? Pero sa tinuod lang mga paps, diri sa pagbuhat og content pwede raman good bisan unsa. Bisag nara ka sa imong balay daghan kaayo pwede nimo mahimong content nga dili na kamo gawas pa sa layo para magbuhat og content. Kanang mga trabahoon sulod og gawas sa imong panimalay pwede na siya himuon nimo og content. Ang buhaton ra nimo para mahimong high quality imong content para engaging jud siya sa mga viewers. Kanang dili ka maulaw mo atubang sa camera ug maayo ka mo istorya ug voice over imong gamit kinahanglan na ay unod imong mga topic. Kanang naay sulod ba kung baga mahinungdanon imong mga gipang istorya sa video. Sure jud kod nga naay mo tanaw nimo ana. Ayaw ka ulaw kay diri sa pag-vlog parehas ni akong gibuhat karon nga nagluto raman ko diri. Dili importante na nindot or lami imong giluto. Bisan pag magluto kag espalto diha. Kinahanglan ra diri nindot imong istorya kay ang uban nga ganahan mo tan-aw sa imong content. Dili video ilang gitanaw. Kung dili imong istorya kay malingaw sila. Kay ang uban man good dihara mag-vlog og lahmi ang lotoon. Dihara magbuhat og content kay lahmi ang sudan. Ayaw ana ipakita og unsa ka. Kay diha ka magustuhan sa mga tao og unsa ka. Ipakita og unsa ra imong kahimtang. Ako gani wala man gani ko na ulaw na ingon ani rako. Driver rako. Kay ang uban man good nagpaka aron ning non nga naa. Bisan wala pa di ay naabot sa ilang sarili. Moingon na pud ning uban unsaon pagsugod og vlog, unsay ang ngay buhaton. Diri sa pag-vlog kinahanglan active ka permente. Kinahanglan kada adlaw ka mag-upload kay dili pata ilado. Kinahanglan pata magpaila sa ubang tao. Og about sa camera, dili kinahanglan nindot ka og cellphone. Dili kinahanglan nindot og quality imong video. Ang importante diha maayo ka mo acting atubangan sa camera. Og about napod sa content. Kay na problema ka kay gagmay og views. Buhat tanang gusto nimong buhaton na content, ug asa toy paminaw nimong nga tagas og views. Mautong video ha imong i-focus og perme nimong i-upload kada adlaw. Bitaw mga paps, dili lang ko magdahom og naay mo tan-aw ani pero bahala na. Basta ang importante nabusog akong pamilya og naka-vlog ko pites na.